गोटिए जंगलरे मांकड़टीए रहुथिला। से दिन जाक जंगलरे बुली फलमूल खाउथिला। आउ संध्या हेले ता गछकु फेरी जाई विश्राम करुथिला। दिने मांकड़ जंगलरे बुलुथिबा बेले हठात गोटिए चिलकु देखिला। से देखिला चिलटी आहत हेई गोटिए गछ मूलरे पड़िछि। ये कौन चिल्ला भाई, ये तुमरा कौन है? तुमरा एभली अवस्था किए कला? पानी मते टिके पानी दियो। हाँ एबे आणुची। ओहो धन्यवाद मांकड़ भाई। हेले तमरा एमिति अवस्था किए कला? मु चिलिका बुलिबाकु जाइथिली। फेरिबा बेलकु राति हेई जाइथिला। तेणु भाबिली मु मो जंगलकु न जाई आज एठी एई जंगलरे विश्राम करिबी। हेले कौन हैला चिल्ला भाई? मो भूल बसतः गोटिए चिता बाघर गुंफा उपरे जाई विश्राम करुथिली। सेतिकी बेले से चिता बाघ आउ ता बाघुणी मिसी मो उपरे आक्रमण कले। तमे व्यस्त हुआनी भाई, मु तुमको तम जंगल रे नहीं छाड़ी देबी। पारिबनी भाई, मो जंगल एठू बहुत दूर रे। सेठी पहुंचीबाकू तुमको 5 दिन समय लागी जीवो। एई गोटे कथा, मु जेमिति हौ तुमको नहीं छाड़ी देई आसीबी। चल तमे एबे मो सह मो बसाकू चल। सेठी आज विश्राम करिबो, काली सकाळू सकाळू आमे तम जंगल को बाहरिबा। मांकड़ आउ चिल्ल कथा होतिबा समय रे गोटिए बिलुआ लुचि रही सेमानंक कथा सुनुथिला। से चिंता कला, अरे बा जा हो बंची गली। आज ये मांकड़ आउ चिल्लंकु शिकार करी बाघ मामू पाखको नहीं जीबी। से ए 2 जनंकु देखिले बहुत खुशी हेई जीबे। बिलुआ चिल्ल आउ मांकड़ंक पाखरे जाई पहुंचिला। से तांकु कहिला, अरे कुआडे जाउच भाई माने? आमे जुआडे गले तमर कौन अछि? कौन अछि माने? मु ए जंगलर कटुआल। जंगल को बाहरु आसुथिबा प्राणी मानंकु तू बिना अनुमति रे जंगल रे पुरेइछु। एई कथा मु जाई जदी आम मंत्री बाघ मामूंकु कहिबी ताहाले कौन हबो जानिचु तो? कौन हबो? एई चिल्ल भाई विश्वासघातक नुह। से तांको जंगल को फेरिबा बेले आहत हेई एठी आसी पड़िचंती। आउ आमे सबु प्राणी मानंक दुख सुख रे छिड़ा हबा निहाती दरकार। एते देखेई हनी, सबु जंगलर गोटिए गोटिए नियम थाए। आउ तू एई नियमटाकू भांगीचु। काहाकू साहाय्य कले शास्ति मिलिबो? एईटा को नियम? आमे एई जंगलर प्रशासन पाई काम करूचु। तू आमको नियम पढ़ाउचु। चल एबे तू आउ चिल्ल मो सह बाघ मामूंक पाखको चल। बिलुआ चिल्ल आउ मांकड़ंकु बाघ पाखकु नेकी गला। तापरे से बाघ आगरे सबु कथा कहिला। कौन हैला मांकड़ो? तोर एते साहस? तू आमरा बिना अनुमति रे जंगल रे आने अन्य प्राणी मानंको पुराउचो? ना मामू, मु सेमिति किछि करिनी। चिल्ल भाई चिलिका बुलिबाकू जाइथिले, आउ फेरिबा बेले से आहत हेई आम जंगल रे पड़ी गले। तेणु मु तांकू साहाय्य करूथिली। साहाय्य? तू आमको न जाने जंगल रे अन्य जंगल प्राणी मानंको साहाय्य करूचो, ताते निश्चय दंड मिलिबो। खाली सेतिकी नुह मामू, ये मते पुणी नियम पढ़ाउची। रुहंतु, आपण अजथारे मांकड़ भाई को ऊपर रागंतुनी। तांकर एथिरे कौनसी भूल नहीं।
ସେ ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେ ସବୁ ବାଘ ମାମୁଁ ବିଚାର କରିବେ। ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଏଠି ଜମା ଭାଷଣ ମାରେ ନା। ଶୁଣ ବିଲୁଆ, ଏଇ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚିଲଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସେପଟେ ଚିଲ ନ ଫେରିବାରୁ ତା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଚିଲକୁ ଧରି ତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ରହିଯାଅ କହିଦଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ଜମା ନୁହଁ, ଆମେ ରହିଗଲେ ତମେ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଦବ। ମୁଁ ତମ ଯୋଜନାଟା ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଦେଖୁଛ ମାମୁଁ, ସେ ତମକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି। ଚାଲ ଆଜି ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। କିଛି ବାଟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଚିଲ ସହ ପୋଖରୀ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧା ଯାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଭାଇ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାରେ ଭାଇ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବିନି। ଏମିତିକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତତେ ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସେନାପତି ପଦ ଦେବି। ବଞ୍ଚାଇ ଦେ ଭାଇ, ବଞ୍ଚାଇ ଦେ ମତେ। ପଦବୀର ଲୋଭ ମତେ ଦେଖେଇବନି ମାମୁଁ। ଯେସାକୁ ତେସା, ତମେ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବିନି। ତମେ ସେମିତି ସେଇଠି ପଡ଼ି ମର। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୁଣ। ରୁହ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ। କଣ ହେଲା? ଏମିତି କରନି। ବାଘ ମାମୁଁ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମ ଜାତି ଭାଇ। ତମ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତମେ ଏମିତି କରନି। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲର କଣ ହବ? ଚିଲର ଅନୁରୋଧ ରଖି ମାଙ୍କଡ଼ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଲ, ଆମେ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲୁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ହଁ ଚିଲ, ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚିଲ, ମୁଁ ତତେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୋ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଚିଲର ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାର ମିତ୍ରମାନେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚିଲଠୁ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମାଙ୍କଡ଼, ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆଙ୍କ ସହ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ।